जी वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और भाई इस वक्त हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट नहीं, दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और पार्टी बड़ी स्ट्रांग हो रही है। बिल्कुल। और ये पहली जो पार्टी उनको इंट्रोड्यूस कर दें, पीएमएल नवाज की। जी हाँ, एमएनए है शीरी अरशद खान साहिबा हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारा काम कर रही हैं। मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कल्चर एंड ऑफ कॉमर्स एज वेल। उसके अलावा ज्वेलरी डिजाइनर और कपड़ों की डिजाइनर है। ये तो मेरा फेवरेट मतलब शोबा है ना, जिसपे इन्होंने अबूर हासिल किया हुआ है। डाइवर्सिटी है माशाल्लाह से, डिजाइनर भी हैं और पार्लियामेंटेरियन बिल्कुल। और इनके हवाले से ये भी बताती चलूं, शी इज एग्जीक्यूटिव मेंबर फॉर पाकिस्तान इन सार्क एंड चेयरपर्सन ऑफ वुमेन फोरम इन लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शीना भी। जी कैसे आप बिल्कुल ठीक ठाक शीना भी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जी एक बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट, और मैं तो ये बावसूख तरीके से कह सकता हूँ, कलम खुद कह सकता हूँ कि मैं बचपन से इनका फैन हूँ। और बचपन में एक ड्रामा आता था शाहीन, और उसमें इनका एक कैरेक्टर होता था जो लैला वास्ती की जो मदर है वो प्ले करती थी इनकी वाइफ क्वीन रायना। तो इनका एक जुमला होता था, ये अंगूठियां पहन के ना रायना इस तरह के, और डर लगता था। और मैं बहुत डरता था बचपन में, मुझे अभी तक याद है। फिर जब मैंने इनके साथ काम किया, मैंने कहा राशिद भाई आप तो इतने सॉफ्ट आदमी, आप इतने डरावने कैरेक्टर्स क्यों करते हैं। राशिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसने आपके सफेद बालों का फायदा उठाया है, सिर्फ कहा है कि जी बचपन से मैं देख। राशिद भाई इन सवालों का जवाब लेंगे। एक छोटा सा पैकेज देखने के बाद, आपका एक पैकेज हमने तैयार किया, वो देखेंगे, उसके बाद वापस आते हैं, बात करते हैं। आइए जी पैकेज देखते हैं। राशिद महमूद टेलीविजन के एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने अपने लाजवाब किरदारों से शायकीन के दिल हमेशा जीते हैं। राशिद महमूद अपने फनी करियर का आगाज 1960 में रेडियो पाकिस्तान से ब्रॉडकास्टर की हैसियत से किया। पीटीवी के लिए बतौर ड्रामा आर्टिस्ट आपकी पहली परफॉर्मेंस 1982 में ड्रामा शाहीन से थी। 30 दिहाइयों से जायद वहीद सफर में राशिद महमूद अब तक 100 से जायद ड्रामा सीरीज, 400 से जायद ड्रामों और 100 के करीब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। जवाई बन के आया है, इनकार करेंगे इस रिश्ते तो जो हो गया दरबारे बह के उन्हें बुलंद दिया कसमा खा दिया ऐसे। आपके मशहूर ड्रामों में दीवारें, सूरज के साथ साथ, अंधेरा उजाला, अंगारवादी, अमरबेल, जबकि मारूफ फिल्मों में डाकू रानी, डकैत, मजाजन और मोहब्बता सच्चियां शामिल हैं। राशिद महमूद की फनी सलाहियतों का एतराफ करते हुए उन्हें निगार और बोलान अवार्ड जैसे अहम एजाजात से भी नवाजा गया। आइए मिलते हैं राशिद महमूद से। वेलकम बैक जी। राशिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राशिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बालों की बात की थी अभी इसने बेटी ने, तो बेटा मेरी सारी जिंदगी तवज्जो जो है ना वो खून पे रही है कि वो सफेद नहीं हो, बाल मैं तो वैसे ये तो बड़ा सही कह रही हैं, क्योंकि आजकल यूजुअली ये कि बाल तो डाई हो जाते हैं, खून बहुत वेरी अलार्मिंग एंड डेंजरस। It should not be like this. Very, very right. अब उसमें ये है कि जितने हमारे पूरे मुल्क के चैनल्स के कैमरामैन हैं वो सारे के सारे वो मुझे मुंडा रिक्वायर है 10 मिनट में बना दिया, नीम मुंड, तो सोम तवज्जो मैंने 12 में रखी, खून पे ज्यादा रखी। क्या वजह आप, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, मैंने काम भी किया है प्लेज में, आप बहुत सॉफ्ट पर्सनैलिटी हैं, लेकिन हर ड्रामे में, हर फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर, और स्पेशली हिंदू आपको हर ड्रामे में बनाए, इसकी क्या वजह है? क्या कोई खास आपका रगबत है उस तरफ? असल में फारूक, मैं बेसिकली ब्रॉडकास्टर हूँ। रेडियो पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है ना, वो हमें इस कदर वाइड एंगल वो सारे का सारा तरबियत में होता है हमारे, कि बस औकात तो मुझे ऐसे फील होता है कि मैं मसलन बाज कल्चर है, जैसे बहावलपुर से आपका ताल्लुक, मैं मेरे आबा में से किसी का भी उस एरिया से ताल्लुक नहीं, इन लॉज मेरे वहाँ के हैं, तो मैंने वहाँ, आई थिंक दिस इज हार्ड लक बिकॉज़ दैट्स अ वंडरफुल एरिया। हाँ, मुझे साउथ पंजाब जो है, वहाँ के लोग, वहाँ की चीजें, मैंने बहुत काम किया वहाँ, बड़े सीरियल किए। दरिया सबसे पहला एक प्रोजेक्ट चोलिस्तान में हुआ था, बहुत अंदर मैं उसमें भी था, और उसके बाद फिर हमने रेगजार और काफी सारे लोक विरसे के और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वहाँ किए। तो वो जो टिंच है ना मेरे मुल्क की, वो मैं अगर नहीं भी वहाँ गया हुआ तो मैं ये कोई मुबालगा या वो नहीं, इसका सबूत वो मेरे सारे काम है जो आप देख चुके हैं। कभी मैं सिंध रियासत ड्रामे में उसमें
تو یہ سارے جتنے میرے کلچر ہیں وہ میرے کہیں جینز میں ہیں. آپ میرا کوئی کمال نہیں کہ میں بڑا منہ سے آگ نکالتا ہوں تو وہ میرے کہیں جینز میں ہے, میری فیلنگز میں ہے. لیکن نیگیٹو کیوں؟ نیگیٹو میرا ویور کہتا ہے کہ یہ بھلا آدمی برے رول بہت اچھے کرتا ہے. اچھا, مال روڈ پہ آپ کو میں سنا ہے آپ کے فین نے آپ کو روک کے کچھ کہا بھی تھا. ہاں, وہ ڈراموں کی حد تک تو ٹھیک ہے. I hope it's not in the real life. Then it would be very dangerous. I think then it would be. اس میں Because میڈم میں سمجھتا ہوں کہ usually آج کل بہت بھلے آدمی رول برے کر رہے ہوتے ہیں ریئل لائف. یہ تو خیر ہمارا من حیث القوم المیہ ہے کہ ہم قول اور فعل کے تضاد والے. جی بالکل. مال روڈ پہ میں اپنے بیگم, میرا بیٹا ساتھ, ہم جا رہے تو ریگل چوک پہ اشارے پہ ہم رکے تو ہمارے برابر میں ان دنوں میرا ایک رؤف خالد صاحب والا ڈرامہ چل رہا تھا, لاگ نادیہ خان کی وہ والا, کشمیر کے پس منظر. ہاں, تو اس میں کچھ ہندو ہی کا رول تھا میرا اور بہت ہی برے جو آدمی اس کا. تو یہ گاڑی آئی, اس میں کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی, ایک خاتون بزرگ, تو انہوں نے ان کو بتایا, مجھے فیل ہوا اپنے, میں شیشے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے بات, تو اس کی وہ جو خاتون تھی اس نے کہا گاڑی تھوڑی آگے کرو, بالکل میرے برابر میں آئی, یہ کر کے یوں انہوں نے کہنے لگی آہو وہی مردود ہے. تو مجھے اس پہ رتی بھر برا نہیں لگا. خوشی ہوئی ہوگی آپ کو کہ آپ نے کریکٹر اتنا اچھا کیا, اس قدر آپ کے اندر اترا کہ آپ کو نفرت ہوئی ہے. دیکھیں آپ کا تو رول بھائی یہ ہے کہ آپ کو تو ایکٹ کرنا پڑتا ہے نا ان سچ رولز. آج کے دور میں بڑے ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں, بڑی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں, بٹ ان کے رول ان بیک گراؤنڈ دے آر سو بیڈ اینڈ دے آر سو ڈسٹربنگ اینڈ دے آر سو ڈینجرس فار دا کنٹری. آپ بہت ریئر کمبینیشن ہے, آپ ڈیزائنر بھی ہیں, پارلیمنٹیرین بھی ہیں, ایم این اے بھی ہیں. پی ایم ایل نواز سے شروع سے آپ کا تعلق ہے؟ جی میرا 16 سال سے کوئی لوٹا ازم نہیں ہے میرے پاس. لائلٹیز جو ہیں آئی بلیو جو بندہ لائل نہیں ہے اس کی کوئی اس سے علاوہ اچھی کوالٹی نہیں ہے. رائس بھائی, آپ نے ایز اے براڈ کاسٹر 1960 میں آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, لیکن پہلا پلے جو آپ نے کیا وہ 1982 میں میرا خیال میں کیا تھا. اصل میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ہاں, جب پہلا ٹی وی اسٹیشن بنا تو وہ ریڈیو پاکستان لاہور میں بنا تھا. ٹھیک. اور میں اس وقت بھی یونیفارم میں ریڈیو پاکستان میں کام کر رہا تھا. میرے ہی ساتھی یہاں آ گئے. اب وہ ایک ہماری میڈیا ٹرمینالوجی میں ایک لفظ ہے ٹانگا, جو ریڈیو پاکستان میں میرے ساتھ, میں مونی آپا کے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور لیڈ کرتا تھا, ٹانگے کا پارٹ کیا کرتے تھے. ان میں سے بے شمار کے داؤ لگ گئے یہاں. جب داؤ لگ گئے تو انہوں نے کہا اب تو گھس کے دکھا, ادھر تو بڑا فن بکھیرتا تھا. تو اس میں کافی میرے بھی دل میں تھا کہ میرے اندر ایک آرٹسٹ ہے تو وہ مجھے موقع ضرور ملے گا, لیکن موقع کوئی چیلنجنگ یہ نہیں ہے کہ پہلا پارٹ اگر میں کر لیتا کہ بی بی جی بشیر صاحب آئے تو وہ کہتی کہ بٹھاؤ اور ختم, نہیں. تو میرے اللہ نے پھر مجھے موقع دیا. شاہین جب میں نے کیا, طاہرہ واسطی صاحبہ کے ساتھ آپ کا, نسیم حجازی صاحب کا ایک تاریخی ناول ہے غرناطہ, اس کو ڈراماٹائز کیا. اور مجھے سب سے بڑی جو ایک پلس پوائنٹ اور پریولیج اللہ نے دی وہ یہ دی کہ اس کے پروڈیوسر محسن علی تھے. محسن علی اس پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. کرسٹو کا رول کیا تھا آپ نے؟ ہاں, وہ میں نے فرڈینینڈ ففتھ جو اسپین کا 14ویں اور 15ویں صدی کا تھا بادشاہ. اور پھر اس میں بھی تم نے تذکرہ کیا کہ ہم اس سے پہلے جب پروگرام سے پہلے کہ اس میں فرڈینینڈ یوں انگلیاں ہلایا, میں بتاتا ہوں. وہ میں نے کوئی ایسے ہوائی تیر نہیں مارا تھا. فرڈینینڈ ففتھ جو تھا وہ جب 14.5 برس کا تھا تو ان کا وہ جو جیل ہوتی ہے جس میں وہ اپنے ان لوگوں کو ٹارچر کرنے کے لیے رکھتے, تو وہاں ایک ایسا انسٹرومنٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا جس میں ہاتھ دے دیتے تھے اور پھر ویٹ چھوڑتے تھے. وہ کہیں دیکھتے دکھاتے ہوئے ان کے ہاتھ, اور اس کی یہ ساری ہڈیاں جو تھی وہ تقریباً ایسی تھی کہ وہ جڑ نہیں سکی ساری زندگی. تو وہ ایک شیورنگ کا ایلیمنٹ تھا جو ہسٹوریکل کوٹیشن ہے, میں نے اس کو استعمال کیا تھا اور وہ میرا پہلا ڈرامہ. اچھا شیری صاحب, آپ پالیٹکس میں ماشاءاللہ سے ہیں, جولری ڈیزائنر بھی اینڈ ڈریس بھی ڈیزائن کیا, بچے آپ کے ماشاءاللہ سے 3 ہیں. پالیٹکس کے اندر جب خواتین آتی ہیں obviously آپ کو کافی بولنا بھی پڑتا ہے, ٹالرنس کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, تو تھوڑی سی کرواہٹ نہیں آ جاتی ہے لہجے کے اندر اور مزاج کے اندر؟ بچے شکایت نہیں کرتے کہ اماں کیا؟ نہیں, کرواہٹ تو نہیں, شاید اس کو آپ سختی کہہ لیں, بیکاز یو بیکم ویری ویری بزی. اور میرا جہاں تک حساب ہے کہ مجھے
पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि आई बिलोंग टू रिमोट एरिया, जैसे मैंने आपको कहा बहावलपुर, और वो काफ़ी डिप्राइव्ड एरिया रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे बाप दादा जो सराइकी मूवमेंट है उसमें बड़े एक्टिव रहे हैं, कई साल एक्टिव रहे हैं। और मेरे तो फादर अभी भी कहते हैं कि ये क्या बात है, हालांकि मेरी पार्टी को ये नहीं है कि अगेंस्ट है दिस मूवमेंट के, बट मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हमारे सूबे बने। तो इन रिमोट एरियाज को अब टाइम आ गया कि उनमें इतना टैलेंट है लोगों में। आप देखें वहाँ पे इतना काम वो औरतें करती हैं। मेरी पिछली बात कट हो गई, जैसे आई डिसाइडेड टू ओनली डिजाइन थिंग्स विच आर मेड इन माई एरिया। उनको मैं जैसे अभी 26 को इंशाल्लाह 28 नवंबर को टोरंटो में एक्सपो हो रही है सिंगल कंट्री पाकिस्तान की। कहीं आप समझे सरकारी खर्चे पे जा रही हूँ, सब प्राइवेट खर्चा। हमारे साथ तो ये भी इशू है कि अपना भी खर्चा करो, नहीं एक कहीं बाहर जाने का नाम आए या कोई आए तो लगता है सरकारी खर्चा, ऑल ऑन माई ओन खर्चा। ये उस पे ये है कि टोरंटो में एक एग्जीबिशन हो रही है, बल्कि आपके हस्बे हाल ने बड़ा गलत दिया ये कि जी पिछली दफा एक्सपो हुई उसमें भी मुझे वाइस प्रेसिडेंट कनाडा ने एक लाइन पे हमारे साथ एक बड़े ही सीनियर आर्टिस्ट हैं और जो 2 आर्टिस्टों का इन्होंने जिक्र किया उनमें से एक है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब मोहतरम, सुंदर साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है, बहुत जबरदस्त। कवि साहब आपको राशिद भाई ने बापे का खिताब दे दिया और आपके तो बाल काले हैं, मैं बता भी रहा था। भाई वो ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने क्या लव यू सर, पूरी इजाजत है इनको जो चाहे कह दे, बाबा गए बच्चा गए, लेकिन क्या बात है इनकी। भाई देखो हमारे आर्टिस्टों में इनमें जो खूबियां हैं वो बहुत कम, बड़े कोई चुनिंदा लोग हैं जिनमें है। एक तो ये माशाल्लाह बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, उसके बाद जो इन्होंने रास्ता इख्तियार किया हमारी फील्ड में, ये तशरीफ लाए और अब तो ये सीनियर मोस्ट लोगों में शामिल होते हैं। नहीं बेशक। अच्छा कवि साहब आपसे बात जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने लाइन पे रहना है। आपसे ब्रेक के बाद हमने ये पूछना है कि इनके साथ जो आपने काम किया आपने कैसा इनको अप्रिशिएट, ये कह रहे थे तलब सेंस आपने मुझे सबसे पहले किया। आपसे बात करते हैं, स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो जागो